Seshka Classic соли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин ҳуҷҷатош 1 солина, мана муоинаи техникӣ 1 солина дорад дӯстон. Мани намуд аскафои мошин. Мана гап нест. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 242 000 километр пробег. Ман ин ҳолати салони мошин дӯстон. Ман ин ҳолати салони қафои мошин. боз люкам дорад. Ман ябора багажишам кушодан дӯстон. Яхта балони гази таблетка, боз мен инҷа дамкрат, ин аккумулятораш истода. Мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. Расход чанде? Расходаш 10 такиди 100 мегардад дӯстон. Ман ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 65 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 988 90 90. Seshka Elegance соли барориш 93. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ман ин намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед. 4 электропакет, 2 сиденияи пеша багриф сидени, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег. Килташ нестми? Або топти чӣ пробегиси нишон тияда ко? Пробегаш нишон наведодааст дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. боз мен инҷа люкам дорад. мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин. Расход чанде? расходаш дохили шаҳр бегусосиян 14-15 литр ба 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 701 24 06. гап нест ман. Seshka Elegance соли барориш 95. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин ҳолати балонош. ман ин намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, пробег 297 000 километр пробег. ёдовар мешим ҳам муоинаи техникӣ, ҳам иҷозати махсусаш 9 моҳи дигар мондагӣ дӯстон. ман ин ҳолати салони қафои мошин. мана чӣ хеле ки дида истодед. боз ман инҷа люкам дорад. мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. расход чанде газ киде? 10 ба 100 мегаштад дӯстони азиз. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 877 14 00. Mercedes Benz очки соли барориш 2001. комплектасияш Elegance дӯстон. ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аскафои мошин. мана чӣ хеле ки дида истодед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон дӯстон 4 электропакет,
دو آینه چای پیش الکترونیکه، коробкаш автомат تیترونیک و اینجا سی دی پلیر داره، دو سی دی پیش اباگریف سی دی سنتر زمک پرابیگش چند؟ از پرابیگش هم بیفهمیم دوستان از برامده نهیده کاره از پرابیگش هم بیفهمیم دوستان یکصد و 96,000 کیلومتر پرابیگ این هولت سالن قفای ماشین منه موتور 203 کمپرسور دوستان سوزشوارش گاز بنزین راست خودش 10 تکیدی 75 تا میگه عدد گستاسیان گازی یورو 4 این هولت موتوری ماشین نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 827 98 88 سسک الگانس سال براریش 2000 من این نمود بیرده ماشین دوستان عزیز من این هولتی بالوناش منه خیلی دیده سازید نو من این نمود از کفای ماشین داخلی سالن دوستان 4 الکترا پاکت 2 آینه چای پیش الکترونیکه коробкаш автомат تیترونیک و اینجا سی دی پلیر دارد 2 سی دی پیش اباگریف سی دی سنتر زمک پرابیگ 190,000 کیلومتر پرابیگ من این هولت سالن ماشین این هولت سالن قفای ماشین دوستان موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 راست خود چند تا اکو؟ گاز کدی می؟ راست خودش گاز کدی 8 لیتر 10 لیتر به 100 کیلومتر میگه عدد گستاسیان این هولتی موتوری ماشین نرخ ماشین 95,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 772 33 36 سسک کلاسیک سال براریش 95 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механик اینجا سی دی پلیر دارد سنتر زمک پرابیگ پرابیگش پاس دوستان این هولت سالن ماشین این هولت سالن قفای ماشین باز اینجا لوکام داره موتور 1.8 بوده سوزشوارش بنزین راست خود چنده؟ راست خود راست خود 10 تا 100 کیلومتر میگه دوستان من این هولتی موتوری ماشین نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 893 33